Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, рӯзи ҷумъа, рӯзи саи ҷумъа бори ҳаматон муборак бошад. Марҳамат, яке аз рӯзҳои ҷумъа дар шаҳри Мадина, дар масҷиди Мадина. Ин ҳозир мо дар беруни масҷид ҳастем, аз дарвоза ҳам берун ҳастем. Одамҳо пур, масҷид ва ҳамаи ҳамин калониш пур. Марҳамат, ин рӯзҳое ки моҳои ҳаҷ нест, фақат умра ва зиёрат. дар рӯзи саи ҷумъа суннатҳои пайғамбар алайҳиссалоту вассалом хеле зиёд ҳастанд. Овозӣ кардан, либоси нав пӯшидан, мисвок кардан, барвақт хестан, барвақт омадан. Мо аз рӯе ки модармо ки касала камтар дертар омадем, ина марҳамат дар берун мемонем. Одам хеле бисёр аст. дар дарвоза, дар ҳар як дарвоза 5-6 милиса истодагӣ, дигар одамро раҳм наметавонанд. Касалӣ бошӣ, дар сиҳат бошӣ, фарқ нест. Дигар раҳм наметавонанд, барои ки мега пуршидагаи ҷо нест, дар ҷо меистем. ҳадиси пайғамбар алайҳиссалоту вассалом ки одаме ки дар вақти аввал мерава, соати аввали баъди бомдод сар карда то намози пешин, ҳамин монанде ки одаме ки шитра қурбонӣ кардагӣ, аз барои худо тақсим кардагӣ. Бо кампа одаме ки мисол баъди и вақт барава, монанде ки гова киштагӣ, баъд гӯспанда киштагӣ, баъд мирға киштагӣ, ба охирон ҳамин одаме ки вақти ба азону вақти азон меояд, вақте ки намоз сар меша меояд, ин монанди одаме ки як тухм садақа кардагӣ. худо ҳар яктаи моро ҳидоят кунад. Марҳамат, и одамое ки ҳозир омадесан, ҳамааш ай ҳар ҷои давлатам. дар рӯзи ҷумъа салавота бисёр хонданд. Дар салавоти шариф ҳабиби худо гуфтагие ки чанқе ки одам як салавот ки мехонад, худоято 10 раҳматша барои ҳамин одам чикор мекунад, нозил мекунад. Аллоҳумма салли ала Муҳаммад ва ала али Муҳаммад. Дар ин саршавии намози ҷумъа барои ҳамаи шумо дуо мекунем. аз номи ҳамаи шумо салом ба пайғамбармон алайҳиссалоту вассалам. ассалату вассаламу алайка я сайидина я расулаллоҳ. ассалату вассаламу алайка я ҳабибаллоҳ. мин умматика я ҳабибана. настағфирука ва натубу илайк. настағфирука ва натубу илайк я раббал аламин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا هر یک ما را هدایت کنه، خدا ما را ای رحمتش محروم نکنه، این اون دنیای ما را به خیر گرداند، گذشتگی ما را طریق جنت بگرداند. پروردگارم برای فرزندهای ما توفیق عبادت کردن، علم خواندن را عطا بفرما. پروردگارم فرزندهای ما را عالمی با عمل بگردان و ما را هم عالم‌های با عمل بگردان یا رب العالمین. حبیب خدا گفته است کن عالما او متعالما او سامعا منعم. پیغمبر خدا گفته تو یکی اگر تونستی عالم شه، نتونستی متعلم شه، شاگردم که نتونستی شده، همین آدمی که گوش میکنه همین عالم رو همه آدما باش. خدا ما رو همه آدما کنه، آدمایی که سخاوتمند، آدمایی که برای مردم فایده آور. پروردگار ما رو همین آدما بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيل والفضيل وبعث اللهم مقام محمد الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارم نمازهای ما را متقبل قبول بگردان. پروردگارم مردم ما را، خلق ما را، همه مسلمانان را در پناهت حفظ بگردان از بالا و از آفتها، از بی ایمانی. پروردگارم در زندگی ما، در کسب و کار ما برکت عطا بفرما یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.